من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فسبحان الذي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد. نانانم يامسمفو أشفوا موشمي wiase nyinaa ane bibia ba koduru biara no menimu nyina di aseda ene kabia ena ma obo ade nyankopon kropeni woni islam didie nyame oyefua woni hukani woni adamfo la sharika lahu oyo wonu nkutu woti hoda won tonko na nkampese wada ye nyina ye beto no ye besana kwa aja no woni ne allah ye wie ye no ye besra na adum ni shira na homobor na sumdue soronko edi ama okachiri okurukuru komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam papa yi woni na chidi fo ni fie fo sahaba fo enu obi biara obetiatia sa papa yi anamoson efiri enedai ekopim dan kwama atemoda nananom nyamfumfo mechiam islam chia memamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Machiam islam chia wi achiria ba ye nyina no enne eye edan wotwe sanse eda mini nimdie ni penyini Sheikh Harun Apawu me frère no anwumre se Sheikh achiria ne ye ne dan eye da eye ejuada Monday Sheikh kachira mi se Mecca Saudi afo eye tarawih se Saudi afo eye tarawih Monday na anwumre dia ne se yeso ye tarawih ti akodi ha no misumi shemi dom so bia yen tarawih nti ade chi brada ina ye share Ramadan ase ti Ramadan first day ekoye eda brada a eye Tuesday enna mi share tafsir asi ende ye Tuesday ne je se Ramadan anya enna wotwe 8 days enna mi share tafsir asi mon fancheme jumaje no doso nsuso ye be ne den mon fanche we am sha ase die every 4 days bia me tafsir every 9 bia nti mo tafsir enna mako enum enna meye ende mi nda mu a aka 4 times empre enum na meye ti se mi ende die ni mu a me tafsir no aka 4 times a meye aka ho na Ramadan akwa wiye nyame ma Ramadan ye sha ase e wasomdue mu no ye mfa nko awiye so wasomdue mu sura yebe kasa afa ho suratul Yusuf Quran chapter 12 enna to sura mako dumienu aya ewo mu the verses ewo suratul Yusuf mu no 111 aya ne mako wa ha eni du baako na sura no so no emun sam dodo no a kasafa nabila Yusuf ho a Joseph eni onuanom sura no dodo no a aya no dodo no kasafa nabila Yusuf alayhi salam woni ni nuanom ena sura no aya no dodo no kasafa mo ene opapa nabila Yakub soso na sura we kasafa Yusuf ne Yakub ho omunyina Yakub shefo alayhi salam afeso sun sura we eyam kuranshe edima obia wote abusua mu edima obia nyame aye na dom edima obia woye otitiro na nsoso no ye kan no so ati ase
obia we titro ayetano komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam si wasi fa inna kullu zi ni'matil mahsud waso bi biara nyame aye na dom se onya sika se osi adan se woto kais bebre ana nyame na dom se nyame ama na komhye nyame ama dibre bi se oye imam se oye minister bi se oye MPP se oye president se oye vice president se oye municipal chief executive district chief executive metropolitan chief executive sango for nyina no komshani si fa inna kulli zi ni'matil mahsud bi biara nyame aye na dum biara no o watamfo ani patano nti sura we ba chichire wure obi o kra sabre otu kwan kwa brochire enam problem se wo fi nti obi ka chense o men ko Libya o se me kura me fi ye time dodo me nuan mu time abusuan fo nyina time sa na tede awo ko Libya me di wachi sa wo su kwa Africa so ameno bako sa wo ko South Africa me fi problem ti me no bako sa wo ko Nigeria me no bako nti obi o ha ni fi time na man tu kwan okoduru Libya no nya kwan di ko wura Italy Spain Germany anase odi wura Europe tinananom sura wei eyen kyerɛkyerɛ esane ma ya butoye mu sɛ ade biara Yakobon se ebeba mu no ebeba mu osi man yahdihi Allah fala mudilla la obi a Yakobon ayira no no obi a no betimi atene no wa man yudili obi susu a ono a wayira no hono anase Yakobon ayira no no fala hadiya la obi a no betimi atene no ti obi a nyame ahyira no sɛ nna nipa se omo mane mamu a enkosi awie no ubedi sa wa henie no sa wo sika no sa wo dibre no sa jumadina Yakobon so bedi no inshallah Allah se beba mu sura wi ebe nkuranhye edi masafo ni bi esanse nabila Yusuf alayhi salam Joseph sa wutie abakose ma wo sura wi mu a ohuna mane pa wo ni nuan mu nsam so okoso daye ba ko wo yi kire ni papa nabila Yakub alayhi salam se papa maso daye mahu awia bosume eni insurma du ba ko papa o ma bro mu asidi ama na mi nabila Yusuf ewo daye papa no so we komishani nabila Yakub wo hu se ende ne ba no eya benya dibra so sasa nabila Yakub alayhi salam ni mamme ma ye 12 dumienu so we nabila Yusuf firi mu a aka du ba ko enna nabila Yusuf se Joseph se wo hu dayem se ensuruma du ba ko ahada ashara kaukaba ensuruma du ba ko wa shamsa awia eni awia wal qamara eni busmi ra'aytuhum li sajidin mi hu se o maye sujud abrom hase ama mi Yusuf ti papa no ekatese la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna shaytana lil insan aduwwun mubin Yusuf nabila Yusuf asamuna wo ka kyerbi ensuruma bi wako awia bosumi a wo so mabrom hase aye sujuda mawo wo Yusuf akora we e woda yesumu dia ende mawo nuanom nkaye du ba ko no enti ta da yesu yi so omutia fayakidu laka kaida ombe yaw kaida ombe bo hu epo a eye poponi Qur'an si wa makaru ubo ni pa bi hu pono wa makarullah no tweda bo nyankopon on so bo hu po wallahu khairul makirin nyankopon po obebo no ene epo papa ti Joseph e ma wunu anu ti dai so no enka mo muti o sa o ka mo muti a ombe yaw kaida ombe bo hu po a enye po papa na obunsam de inna shaytan wa huwa bunsam lil insan o de sani biara no bunsam ye atamfo de mawo enti sura we ena minum ye ba besua aya ne ye mako 111 na sura we kan sura ye di ma komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam abra na wo Makka nti eye makiya tinananom ye be hyase ne ye di sura no so mfaso ye haw
Qur'ani ni sura ya dawrma nyame onyi ya hawo mfiri so ya mani hunu ya hu yare kodanda asumdue nyame onfa maye yare ena nipa tamfo yare nipa tamfo ye mienu yare de di kan ena sika sa wo yare pa na woni sika ana wo ti aposo na woni sika ti nyame sa ne ma no onyi mfiri so onyi hia bɔ ne mfiri so wo ma ye sika ye betimi dia nyame na dwuma na Ramadan yi de obia esre ya de pa nyame onyama nipa koro de obia suro ya de bɔne bi woni ne yere ne ma nyame twitwa nye no no mai hu Ramadan awiye ne nyina ko park so ne ko Eid al-Fitr e waso dwie na nti ye bekan aya mako eye du wotwe 18 verses ena ende nyame pa ye beye 18 verses akopem 5 times na sura no na ye de akọ awiye ti mekan akwakosi bebia ne tafsir ediba kuduru a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayk هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن شيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسفا أو اطرحوه أرضا يهل لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتعى ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون وجاءوا آباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال رسوله من الشاهدين عنده هنا بيت تفسير إدياسي بسم الله الرحمن الرحيم يا شاسي وتوفو نياكوبون دينيم او نياكوبون ديم يا شاسي ahoma bro hene obiase mu ha arrahim o therefore hene e watemoda arrahman ne ya ahoma bro hene e obiase mu ha eni se awiabo a obi a otwa nipati awia bebo ne fi ensuo to a obi a wodi ne sika nyina ya doye ensuo beto ne fi enti uti wiase mu ha se wo ye opapa yeni se wo ye obonye ni edibonye ni ensuo to a bi beto fi awiabo a bi bebo fi ade e besi wiase bia ne bi be kan ene arrahman ene de ye nyina nsa beka bi ne mo arrahim no de se wansum nyame oha
anyi asempa se Ramadan abai amanfo yi omusika de nya medwuma na wo de wanya bi amanfo hwe wisia omo mu kire omo akunafo ajanka imamfo madamfo na wo nka ho a arahim no unya bi tinesi bismillahir rahmanir rahim ya shase otumfo nyankopon dinim ahomobro hene o wiase mu ha arrahim o therefore hene e wodan kwamate modana sura nasi alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin o tweda ko nyankopon se alif lam ra wonu pona tiase Allahu a'lam bi muradihi ala zalik nyamin ko na tiase alif lam ra yetimi trashie ena Qur'an sesen wasi tilka ayatul kitabil mubin weni buku a eye pefe weni churosem a eye pefe a echense mu pefe buku a ekasem a zalikal kitabul la raiba fi wasi Quran, there's no any contradiction in the Quran didn't watch you it was tilka ayatul kitab wasi emunsem no sa Quran munsem no mubin ka utiasie pefe aya tosminu inna anzalnahu qur'ana arabiyya la'allakum ta'qilun Quran sinna kure o chede bo na ekasanu wasinna kure na prese inna anzalnahu qur'ana arabiyya ya sane Quran e arab kasa Quran ya churoba no na ya arab kasa la'allakum ta'qilun sabeya ya betiasie arab kasa yi pefe arab kasa enchiachia arab kasa e kasa usua sa kasa no o kasa e ko direct la'allakum ta'qilun Quran ba arab kasa se be ya e betia sentinu ni ya medi kupon twere Quran arab kasa aya tosmiya sa wasinahanu nakusu alayka ahsan alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin o twere bo nyankon se nahnu nakusu alayka ahsan alqasas comme jani ya bawa mania fil Qur'an mu ahsan alqasas eye nkomo a ye ka kirewi eye amania eye nakure pefe trobi anim bima awhayna ilayka sede ye ka kirewu komsheni ya sani Qur'an ibrewi wasi hadha alquran aya qur'ani wa in kunta min qablihi la min alghafilin nawni ho asama ya ka kirewu komsheni nawni ho uye obia nawni mi sa asem wo na ye nyankopon yesi ye be ka sa story we akso sa ni midie we ye ba be ka kire eye hwan story komsheni sa nabila Yusuf alayhi salam bai e ba ko na komsheni maye ti nyankopon de amane bo e na wode bo komsheni se ye nya obia de omudi kwan amudi ni fa so woni bias ni ti komsheni dawo ka la ilaha illa allah muhammad rasulullah for good 13 years for Mecca na ni panye njitu kasa tietia we hafifat wasi kalimatani hafifatani ala lisan ensamfua fufufu mienu a ayefo ewo ketremason ni paso ntimi nka na komisheni na kuma sei ni yakon ka tense kan asem no na so metidi ayi aduma de minyame me hona ewo sede na bila Yusuf alayhi salam ni nuanom ni abusuya po no a edika no sana komisheni so ye po no ti Muhammadu ye kan kire na wodi anya awre kikire ye kan sura we akire na wodi anya awre kikire aya to so en9 izikala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin anapabi adiachi ye nabila Yusuf alayhi salam Joseph no katre ni papa nabila Yakub se papa ya abat inni ra'aytu mimma hunu min nabdayim 11 kawkaba ensuma ba ku sa edu ba ku wa shamsa ani awiya wal kamara ani bosumi ra'aytuhum li sajidin papa ni hu amono dayim no mu nyina sujud sajid o mai sujud sajidin, that is the plural form of sajada o kan dudu o kan biaso
nsuma bi baako bosome ene awia ne bosome abre ho ase ama me Nabi la Yusuf edo mu abofo mama me na papa na musa ene Nabi me ba no o ya benya dibre bi nti ese me hwe me ba no so yie nti tie aya etoso enum di Nabi la Yakub ka che ne ba no se qala ya bunayya la taksusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Na Nabi la Yakub ka kire ni ba Nabi la Yusuf mi ba e qala ya bunayya mi ba Yusuf la taksusu ru'yaka ala ikhwatik sada yana waya kire mi da yano en kama unyana mo enti Allahu akbar la taksusu ru'yaka ala ikhwatik man kan da yasumuna o ka kire me no e mu asem no e ma unyana mo enti ala ikhwatik fayakidu laka kaida enti sa ombe boppo boni afa wu Nabi la Yusuf. Inna shaytan lil insani aduwwun mubin ada sama ya tanfu pa kase no ene obonsa to Joseph me ba no asema waka kire mi ma wu nua no nte na no nyamsofo nimdefo akire mu bebre e wo ha sa kwan biara so no Nabi la Yusuf onua no kokote nimdefo bi si akura ne ka kire ni papa no ni papa si mani nua no nte no sa na ne maame kura no ho ba ko ho Jacob wona ware 9 no wona ware fie ba ko enan Bilha Rahel ene hwanhwan no no Jacob yire no no eno wo mo wonna wo Israel busia ko dumienu ene de yeyie enne ya hwe ende asanti mu ha asanti mai mu uko ware fie ba ko mu a obetima asana wuro ha ko twempra wo bi mu ye be chiw dadua ye be chiw aboka enso Nabi la Yakub Jacob wo ware 9 fie ba ko mu wo ware wo ya no ware na fina wo ware wo ya no ware na fina eyeyiye wo mu do mu ya dehye na nso so Nabi la Ibrahim alayhi salam wo ware niri saadatu Sarai na wo Sarah won wo ukinkan Genesis 16 verses 1 Sarah ka kire ni kunu Nabi la Ibrahim Abraham say hwe nyamia sima wo ho kwan ebeya komafina Hega nchen Hega soso ene Hajara bi ebenya no homma na ye so mfaso Saratu Saadatu Sarai wo kan asem no kire ni kunu Ibrahim no for good 10 years na Abraham Nabi la Ibrahim alayhi salam na won ko eye Hajara ye maame Hega ho ye nana no ogamfo ye nana no etanti through 10 years no na Sarah hu say ni kunu Ibrahim anko na fina Hega Hajara huntino ko ware no mama quotation obi a wotim bia wonko bi Genesis 16 verses 1 Mose mu edikan etrem dunsia ni mu a e ba ko edikro nti Sarah Sarah wo ware na fina Hajara Hega edrima ni kunu Abraham osan ware wo baba ko kan ho ai fense Katura Abraham na yirum ne miensa enso etanti Hega ko nyinsan ya ko wo ba no ko wo abofra ye fense Ismail Kristo fosi Ishmael ene yankamufo ye nana eno no ti Ismail awon to aso ena kuma ye konya akomsheni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa papa ye no a eye Sarah tu ye said mi kunu Ibrahim mi ma wo manka wa yase se me de me wodi a komafina ho ware no bia won de onyamba ti se mi ana manya dia ba sa no ayimu yana wo ye oba ben na nikunu awar na wonya wo na obeka che nikunu se gware bi ka me ho mikunu sa wo ba no timi yesa nyambe ma wo ni bi ti Sarah yesa no wo ye adia esumbo ti Yakobon ma won so awo won hye ne bo e ma na wo a won so be wo abofra ye fense Ishaq eye Isaac sangoda mi anyway ukoba gumu a Yakobon sini ma mu nyina apam nti Ismail asifo nya Quran ena Isaac asifo esusu nya the New Testament eye Injil ye omu ya nuanom ye cousins mimi nkasantia Kristo ni ye minua Abraham na wo nkramofo Abraham ko no na wo a Kristofo na embom Abraham koko ware oba otosu mienu die wonde wabo adwaman
da me kan quotation we kire sofo bi no sofo ka james alagi one ukura wo bible anase e wo bible na man quotation say e Genesis 16 verses 1 nti awar dodo enye bone wo bible mu na enye ho asem na meka na de maduru no enti o ka kire say e ma unuanam nti da so na se so na esu obi tete ho a wo ti akora na asem hey munuan wo se waso daye nsuruma du ba kon awia ne bosome nsuruma du ba kon e ni nuanam du ba kon sana asem na so kyenti wo bosome no awia no ye ne papa na bila Yakob ena bosome ne ye ne maame sankofo nyina bu omusia asiama abre omo ho asidi omo mu abofo mama Joseph akora we dia endo ba be di hene asekyere no na obi a maame no papa ene wo nuanam nyina ba be koto amawa enye ahinde no ba be di nti na ni nuanam achi asem yakọ eye aya etoson eye enson because yakan enum no say papa no ka che ne ba no say ema unuanam nti da so na se nye so mebo ohun po aye bone yakọ aya etoson sin verse 6 wasi wakazalika yajtabuka rabbuka wa yuallimuka min ta'wil ahadith ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم نيانكو بونسي وكذلك يجتبيك ربك جوزيف أورا يانكو بون بابي يوسرنكم وبسيسيو ويعلمك من تعويل أحاديث أما واتمي أشرك دا يسون أسي دا ياو بيا بسو بيا جوزيف asam obi anti ase bia mo de ba wontanya wonku ade memma usa adomo no me de be chew ye be ya osoronko ama obi asam a wonti ase a yesu sumai mu asam de se wo dan nko a na oso dan de a nabi da Yusuf memma wa kira ase wa yutimu ni'matahu alayka ye de yadum e be hwia gu so bebri wa ala ali yaquba ene o papa asifo Jacob asifo nyina yadi sadum ni bi ebe ma wo kama atamaha ala abawayka min qabl sada bi ma wajan mu mienu no a edi kan wajan mu mienu bi sadum ni bi bia mo enye nne na janum Joseph na janum mienu ne hwan Ibrahim eya Abraham wa Ishaq ene Isaac inna rabbaka o cheda bo Yakobon se wono nyame no alimun we ni mudie ni si obia woni bibia hakim sane nyansafo ha wa sha se bo Joseph papa so mansuro yakọ eye verse number 7 ezikalu Yusuf se nkwaranati se Joseph aso daye onuanam di ba kon bosome ene awia aye sujud e de ma na bi da Yusuf tini nuanam ma sha ase aten enti o ma sha ase ye kaida Hausa for kan amfara ana so adamu yaro nan o ma sha ase peso mo hakora mo arsindira ko arina den toro mun koso den yanyi kan masaya so artani nabila Yusuf masayami ala nyini kadiama akanana masa ariatia omo be sei ahinde no a Nyankopon pese odima Joseph no enti verses 7 no wasila qad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lilisa'ilin wasina kre Joseph nabila Yusuf ni nuan mo asema wa Qur'an mu die eye nsem a idadie na afesusu no eye nsem a obi obebisa bia no ayatul lisail eye nsankrene a obisa ya be ka kiro ayatun lilisailin bisa na ka kiro entina nde maka ko fasa sura we se Ramadan mo ayewomi me de be tafsir sire be yenyina obia ni wa tan ni fi na benya abra kikire na bompa ye kire otwe da ponya ko se nyame asem a waka afa me ho ma asem ni mrem inshallah Allah adentia komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam omo pamono efri Makkah eko Madina Qur'an si la uqsimu bi hadha albalad wa anta hilu ya Muhammad bi hadha albalad nyakubo si na kre mi kuro Makkah dinsin me kampa ka kuro se
wa anta hilun bi hadha albalad wa muhammad wa dishia ufri muhammad wa dishi kronkron so muhammad simi mintimi ma ya momma ni dia ti say joseph de na pepepe o ye joseph fi ni kom man ko pie egypt ye muhammad fi makka man ko pie madina ti munawwara madina fo say makka fo peba comme chez ibrahim bejo wa asumujwati eye muhammadu sallallahu alaihi wasallam afi makka ko pie madina onya fa hudie fatul makata wa bana chi so ba be bie makka o muvu 10,000 soldiers wa betoni papa kuma abu sufyan dwane ko wura dem na wosro jena komseni kaye wasi ya ma ashara ash-shabab man dahala bayta abu sufyan fa huwa amin emrantie youth mudi mi fi madina edi mbeduru makai mi ka chira mo bibia no wura mi papa abu sufyan fie no the person is protected the papa no bible abu sufyan say ade am de ya korawe mi bawe minua abdallah ba kwaya mi de ni faso ema wo dwane ko madina ende wo ba be bie maka fatul makata na wo ka se mi ametano mi amemaye buru no mi amemaye pam no wo si obi aba me fia wo bible dia ende madin kunim wana abu sufyan pie ye na maka fie na tade na twifo bo se mati de me baneka so ta muhammadu allahu akbar muhammad wo de boni cheye wa anfa boni antua boni huka enna aya ba se iza jaa anasrullahi wal fathu mra nyankopɔ moa ene ne kuni midie bae no wara aita nasa hona bo hu adasamba yadkhuluna no muura hifa no muura fi dinillahi nyankopɔ musulun din islam afwajan akuaku sisalafo wangarafo mosifo dogomafo kusasifo busangafo asantifo mfantifo angunafo fasabihi bihamdi rabbika wastaghfiru muhammadu sumunyame unyame na bona badini na sene boni fafiri innahu kana tawaba sanse wura nyakopon wona di boni che na abu sufyan muhammadu wodi boni che di sane tie sene joseph omu yini free eye kanaan ye ka kanaana eye kena arab fosi kanaan ye na kiso fosi kena ye sene muhammadu free maka ko madina no sana nabila yusuf alayhi salam so free eye kena kanaan ekopie masr eye egypt nananom ntu omo story no eye akoyese de say nta nyakopon de sa mane wi ebo komisheni muhammad say inna awhayna ilayka ya kasa asemo ya chiro hadha alquran wa in kunta min qablihi lamna alghafilin muhammad na woni ho so ye bo amane na wo de achichiro wore di joseph ni nnuan mo asam de eye nsamfo a eye nsankyerene a wo bisa ye be chiro we be ka chiro verse 8 aya to so wopin izkalu la yusuf wa ahu ahabun ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin afida asamna yire ni nnuan mu duba ko no mema na tise oba be di hene so mo nyina ye unse nyakopon se jacob asifo nyina medema dum ebiguom so ka no so ha wo se wo yutimani mataw alayka wa ala ali yakuba jacob asifo nyina nti nkora no so kura no me akomse fo bi to wo so hu se ye nua no omo ti asem na sentem nsuma duba ko no so wi joseph ni fi maka ye mema duba ko ti ye no no bosume ni ye papa ena awia ni ye papa bosume ni ye maame nti tane shase nti izkalu la yusuf wa ahabu ila abina minna ye nua no de na mo hu se se de papa ompe asemu ope joseph ni nua bunyamin ni arab fosi e kan bunyamin enna na enua ma kristo fosi benjamin joseph ni nua bunyamin ana onia benjamin ko na fi ma ko omuso na e ka akire ni ma omba gba otoso nan no enna joseph ni fi to mo ni nkwada papa do ye nua no kitwa wei emienu joseph ni benjamin esi yen wona hanu osuba yasusu na ye feku a ye dom ye hoden inna abana na kure se la fi dolal mubin ye papa wa yira encourage mi kasa omko meeting no msi papa ade na udo ye sin udo joseph ni nua benjamin yusuf ni nua bunyamin esin yen yesusu ye osuba wona hanu osuba tu ye na ye dom a ye hoden inna abana
la fi dolal mubin papa na krense wa yira yason na Jacob hwo Qur'an Joseph ayi sura no verse number 9 ena Musa na bo ko se iqtulu yusufa aw itrahu arda yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin enie adwina hebe fa ne se po ai be bo afa Joseph no se mumma yekunu lawagbar yekunu aw itrahu arda anase yebeyina fi eye Kena Kanaan ho edina ko asase ahoware yahlu lakum wajhu abikum papa bansa na wahu Joseph a o si daji Joseph na bedi hinu si wahu ni bi mu a papa ni beba ye yeso obetwere ni abehwe ye watakunu min ba'dihi enu achi ye beba beye common salihin feku bi a omi nyamsurufo omi papa yefo ye yesa wi a ye ndi boni no ye nkum Joseph de dikan se ye nkum susu a ye yi no koto no twi bebi a papa no hu ni bi se papa no hu Joseph a ye papa no be sha ase adoye apɛ asem ene na ye o ma dwene se papa no pe Joseph asem esi wo mu na ye o ma dwene o ne no munim se ebenam Joseph so e ma busua na peja yes no munim they don't know had I know is always at last mala ende ye obi o ha wa ku obi awi so no no ye obi o ha wa sai obi mala man ka se aduro ni ho ana sunsunboni ni ho ana baye ni ho obi kasa no kasa just like that nyame na bo ni nyina e wo ho ni manko challenge we ye kramoni ukoto se sofo bi ka nyame sema don't challenge don't go there ukoto se obosumusumu ni bi wo ye na akomo a hey emfa ukram sem enko challenge obi man ka se nyankopon ho timpotina ka kwani wallahi se Allah ho ka babo man so nyame hwe sa challenge ni nyame won pe coronavirus abai emere bi mi ko mi krom sunyan abranti bi ni sabe tumi sem achi ame nam se abranti yare aba no to ntia na so yare ni ho nam se ase yare ni ho a me yaya de enchia me ensan me dia me gidie no enu sa nyankopon komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam say alwikayatu khairun min alilaj wasibambo ena dikan ansana hwiye ya hwiye ma problem bansa to bia mo no ban komshani an kasa no yatuna dro jan kano nyame ma ne kano ansana nyame mo ma kwankyere ekwako yi adro mu afiri nsuo bi a ye frese 01 B01 sa Muhammad no hoto ka nyame betima sikwan to nua utuwa ya hwiye nti yenkunu ana yin ni fira asase so se pese e ba nsa papa na hu Joseph a yen obeto yen enu achi na be papa yefo nti obedi bone wa hyeda medi bone no ni mu achi na ma be papa yeni sa no mkan verse number 10 qala qa'ilu minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati al-jubb yaltaqitu ba'du as-sayara in kuntum fa'ilin umumu pejini ai fese yahuda ona ye spokesperson wana kasa de mawo verse number 10 no aya to sudu no wasimamu mayenkunu la taqtulu yusufa qala qa'il minhum la taqtulu yusufa o kasa ma fona wo mun kasa se mu mayenkunu ye nua Joseph no ye nua yiri ai papa bana no do ya krafo ma de na so ye papa bana ye nua no wa alquhu fi gayabati al-jubbi yan fa no ko tu ebura bi a mu osum abura ye sanso fi mu well ye fa no ko tu sa ebura no bi mu mu donko pa non ko toase ye taketu ba'du sayara akwantu fo no e ba betwa mu akwa no ma be yiru e di ne ko in kuntum fa'ilun se betima ya sadia mu me yankunu pona ma bo se ko kunu anan fa no ko bebi e ware no ai mi da me pene so se ma mu me yankunu wa alku fi gayabati jubbi ye fa ko tu ebura e mu donko mu osum yaltakitu ba'du sayara akwantu fo bi ba betwa mu akwa no ma fa ma yiru e di ne ko in kuntum fa'ilun se ye betima ya sadia verse number 11 wow yakona ma 11 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لحافظون وإن له لناسهون afedi o mabọ pon nyina wie ye omo kon papa ho akwa ko pere so mbenya
akoda no se be kunu se yenkunu se de betu ebura mu osumu ebura mu a emu do se de betu wura bi mu o ma boporo nyina wie afi de aka kwan a mefa so a o menya akora na fi o papa Jacob alayhi salam sanse papa no ehun se daye no a ni ba ne yikyire no a ye Joseph no daye no ye daye a eye adisem a ena eye yikyire a mu do de yikyire a esombo nti na wa sha ase bo Joseph ho ban wo ma Joseph nko akiri enya no se bia bo ne bi nkonkoto kalu ya ban papa ya ba wo chen malaka la ta'amana ala yusufa adana wunji yendi afa yenu ya Joseph Yakob bi kura na obese odi achi a wo se wo mpene na wa frɛ no ye de ni bia papa wo so wo mpene uti wunyiye ni omune kan wo ya cho papa wo papa unyiye ni afa yenu ya kuma Joseph wa inna lahu lanasihun yasusu ye ne ye dom ye ho din ke be bon ho ban papa no so anka se mudi ni ko bebi a bibi beto no ande tam baka se mutima bon ho ban na je se boni bi aba mutim na se boni bi aba mutim me kan pinchira mu verse number 12 arsiluhu ma'ana gaddan yarta'a wa yal'aba wa inna lahu lahafizun papa ende ya china ye di mon be kwa didi se di mon kwa didi a enwan no yo ma no anantweru papa do be kwa didi na se ye do mo kwa arsiluhu ma'ana gadda fa Joseph kan ho yarta ye ba ko di agro ye be tumilika races we tumilika fa no ya fa wo yele aba ni akodi agro wa inna lahu lanasihu yen ye ba bo Joseph ho ba no boni bi anton ye domo ye donso ye ho so din na papa na ho se no lanasihu no aba mienu lanasihu no aba mienu hasu aba la hafizu wa inna lahu lahafizu papa ye ba bo Joseph ho ba papa no jinu ho se na maka chem se bibi ba ye Joseph se mo ko bebi na mo ni Joseph kwa maka chem se bibi benya no na mo be ka chem bi se papa fa no ma ye nko ye ba ko di agro ye be ko races ye be tutumirika na ye bambody ma Joseph na che se papa no che se o yes smart che se o di akwara no e ma wo to mu gusu pe papa no akwara no afiri Jacob verse number 13 qala inni la yahzununi an tazhabu bi wa ahafu an ya'kulahu zi'bun wa antum anhum gafilun fana papa ni bina Jacob bina na bila Yakub alayhi salam wasi qala inni la yahzununi an tazhabu bi mimi wa kuma saye samudi Jacob emudi mu nua Joseph ebeko makuma saye yahzununi wa kuma saye mu an tazhabu bi samudi Joseph bedi mu achako wa ahafu misani suro an ya'kulahu zi'bu bia na patakubi aboa kase bi okode bi bechi munua Joseph awe wa antum anhu gafilun bia na mususu manhu bia mudi agoro no na bia pofremu na Joseph ko ate ne ho a na pataku ana okode bi ana osibo bi ana jata bi ba bechi no awe nti mi wa kuma seye misani suro samude beko sana papa nka chiro verse number 14 قالوا لئن أكله ذئب ونحن أصبع إن إذا لحكيرون بابا أسمعنا وكان يني بام أكما كتباكم يا دومو يهون تني سي أمباسة سي بتكوبا ناسا وكوديه أنا سبونا سي جاتبي بيت ماتش يني جوزيف أبينو با na ye dom yentimangi Joseph amfiri sa abo akoni samuya papa ende ye na ka ya bragu na ka ya ho di na ye wo no dom na ya kan ho abom ye nipa du ba ko papa ka ya bragu verse number 15 so falama zahabu bihi papa no ye anye ye papa no de fa nipa no da fa begu papa no de fa so no da fa fom papa no de fa fifi no da fa se obene den papa no achiro beti ase. The verse number 15 was the falama zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb wa awhayna ilayhi latuna bi anahum bi amrihim hadha wa hum la yashkurun. Di papa no edi akora no ma Joseph wa oni option so akora no no meko me duru ha na me rafo papa no so ko di na sifom ne mo enyame asem a di nyame beka no fa'alu lima yurid nyame oye di ope onu obi ansusu na asem ho
nyame no pese esi na kan seseka papa no de akora no ma ni nuanom sase nsɛm a mo de ba na ne mu nyinam no mafa pobɔne bi afa akora no mo nyina mo bekum ana so ma di ne bɔne so papa no wantima fa ne nan si fam ne nyame asɛm tia ntira mti kan ka sɛ de nyame aka fa nyina ho no yɛ sɛ Nyankopɔn so ma ne mam na tamfo ɔyɛyɛ ya ne nsa bɛgye ne enti verse number 15 no fala mazahabu bihi papa dia Joseph ama mo de ne kɔ ɔmo de ne kɔ yɛ no wa ajimawu no mi na ko gina baby bɔpɔ ɛyɛ meeting an yaj'aluhu fi gayabati jubi ɛna mo de Joseph ɔmo ko piano ɔto ɛyɛ ebura mo sum sɛ saa meeting ɔmo de kan yɛ Allah ɔtan yɛ ya Hausa fosi mene manka ya fi ka dabara dia wo hwehwɛ wo no wo kwan bi obefa so dia tetewa benya wo nti asante fo so se ne wo pam wo no sɛ wonyi na home a ɛbɛde na wo so wagina agyewa ho papa bi a ɔkɔ go so Agric Development Bank ADB ko yisika wo di sika ne kɔ tema aponfo no yeye ɔmantima gisika no go so ha papa no furu kumaska samre na yini direct car ha bus sia e kwa Accra direct papa no yeye aponfo no yeye ɔmantima gisika no go so papa no furu kumaska no papa no car ko na papa no disika no furu no na aponfo no so akotwa ticket at the same car no omgoduru kumase ɔmantima gisika no ho papa no twa Accra ticket the same car papa ni sika no furu no sika ni no saa car no na aponfo no so be furu ko twa ticket be furu omgoduru Accra ɔmantima gisika no ko pem se papa no fa tema car from Accra ko du tema no mutumi gisika omu gisika no so na echi wo ya shom na ebisa mo se na hina mu firi no mo se ye firi hafo na hafo de mo pede ha ai papa no ko gisika no ye hu se papa na ko gisika e dɔɔso sika mu oduro ti ye se be gisika no go so afiri nsam ya ntimi anye kumase ye beduru ho ye ne no nyina ya ntimi anye ye beduru Accra ya ntimi anye tema ha de tim gisika na papa no se saa om se ai tinana no ne wo pam no nyi na home a wo so be de ne bogina enti omko bo po ni wie ya na omko wuro na taade so no na mo jai fom saa se mo ye makers of civilization ni mu die mfiti ase na me ka kye mo yo me wie tafsiri no na me kyerɛ mo ni mu die mfiti ase Joseph saa be bia de ne kɔto ye no a nipa bi be yi no de ne kɔpie Egypt wakɔsom ye no okonya prime minister okoya president na di nimdie a eba Africa ha abrofo se makers of civilization nimdie hyase e wa biblia mu ha na meka nti omko na mko bie omko yi na taade soro no na mo piano e de ne to eye abura mu a eye mu e donko na mususo eye sum Allahu akbar ana jenasiye wa awhayna ilayhi ana yasma eko komshani Muhammad sallallahu alaihi wa eko Joseph nabi da Yusuf yasma mai ko ni chen la tunabi anahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun Joseph mo akman sai amna mo hawda no ye bebo ho bai na emom je unyanum dia yawi daachi bebo Muhammad ye se mo na mo ye mi sei na de Nyankopɔn pɛ sɛ kwan ɔde me fa so ni ɛna mo yɛ sɛ mo mpɛ ɛna aba mu ti Joseph yɛ din na da menanum na bɛbɔ mo amane a saa da no mesisi o ti ase saa da no ɔmani bɛwu saa da no ɔmbɛfɛre paa saa na Nyankopɔn so ma bɛka kyerɛ ɛyɛ Joseph ɛwɔ ɛyɛ ɛbura mosu verse number 16 wajahu abahum isha an yakun we na ade saaye so mo Joseph akọ ma onka ho mo ba fie Joseph nka ho esupo ahinimi mala nipa tan wa ya de wan ye kwa no ka to so nti eduru anwumre isha ibre ni nuanam di ba ko mo ba fie omo de nwan ni anantwi ni yoma ene mponhye omo di kwa didi no omo de mo nyina ba fie nti omo fa plan asembe no maka chon papa
omuka che papa nse papa fa ye nua ne mai adana wonji eni e wo ye nua Joseph ho ade papa unsa ye ku ye ho odin papa ye sei omu ye ya na papa nka ka se mi wa kuma seye la yazununi an tazhabu bi mi wa kuma seye samu ne bidi mo chiako wa ahafu misani suro an ya akula uzehun e biana pataku bia ko chinawe ana okodi bia ko chinawe ana asibo bia ko chinawe ndi sabre so asem na si ti so mu ba fie no Joseph onka ho kwa me fa so ba fie no ayedi verse number 16 wajau abahum ishan yakum edura nyimre omo ba fie no musu boy asematu yo say na atu yo mu ti sun ba fie. Verse number 17 قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأقاله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Papa أي يا كوين قالوا يا أبانا Papa إنا ذهبنا يقدروا umura muna mwana yedidino nastabiqo ya say tutumirika yedi agoro nti yina ya woro ya tade ya hunyama watarakina yusufa inda mataina yensu ya duane ene niema yedi koye no e boabo no gu bebi ne yasie nua Joseph won tena ho no won hwe niema no so watarakina yusufa inda mataina Joseph tena se na hwe niema no so maye yani baye so no ye ho so no fa akalahu zi'ibun na pataku achi Joseph ami na papa no watena yie watena konya so yie yani baye ho so no se won tena se hwe niema no yani baye ho so no na pataku aba be chinawe wa ma anta bi mu'min lana asemu so aye ka chew sesi ya papa wonyi ni asema ye kan ye kan bra wonyi ni wala kunna swadikin so ye kan akwana che papa so be jadi o wonyi ni o yen se wonyi ni de wala kunna swadikin papa ye de na kwana ka chew pataku na chinawe Allahu akbar entina nanom habe ye full stop amame papa na ka se on prima omo fa Joseph nko no mo dada papa no a ne anya dada o we komshani ko mutim dada Jacob ye komshani Joseph ye komshani onuanum nyina komshefo na nyana nyankopon pese wo ye nyama bi ba ko mienu miensa o pese nipa hu se wono nyankopon de waka no man yahdihi Allah de nyankopon hira no fala mudilala obia ne ho a obetima yi hira na fi wa man yudilil de nyankopon so an hira no fala hadiya obia ntimbo hira no na nyame pese asem bia wo kan e bam se sei mo be ka hira papa no se papa ye koye no ye nema na ye ko ye nso ni abia no ye ma Joseph tena ho se won hwe so won ba ho ban mayen fa akalahu zi'ibun yani ba ho so ye ba be fe nema ne ba na pataku bia ba chi Joseph awe wa ma anta bi mu'min lana papa yin sa wunji yendi asema ye kan obaka senya na kure wala kunna sadiki papa yeso asema ye kan na kure pefe ye kan na kure achiro nananom nyamsumfo ha enam dum bigina and then nayachi after 4 days mesandi second version abrem after another 4 days bim senyami ankunia me the third version beba the etoso n9 me the fourth version beba na the etoso numnam the last version aba sam na chiria no na akona wiye ye nyina yen senyami se be follow story we na ya tibi na ya suade afa ho na edi be boy bra sa won saka me video ya e se wo share na wo like na wa share na obi so anya bi ahwe na chiwe mu na ye wo yi sa wo ye papa ba ko a wo si manja bil hasana falahu ashara bi amsalha obi biara ba ye papa ba ko no nyame se mebo ho ama wo empredu wo de bomodi na share na wiase so enhwe na obi afa ntoto na bra ba ho de owo tan ye tan woni nuanum ni papa no fie ni mama fie abusuam kura wotim omaya wotim brono a wote so asafo owom meka asafo jamaa owom se we landani se we imam se we sikani na sansemfo we a eye tan yi ebeba no so no so da tunu hofo no wa hwe komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam de so no wa hwe Joseph so nabi da Yusuf alaihi salam de so na on so wo de akyekyere ne ho ne ho evre ha ena musonfo medimu ebesie se dan na yachi no ende eye eda benada tiefanse ukuo yawo fieda
besando another version abremo na mo nsa aka no eye edam meneda esanse ewia anadwo na ye loadu video no edit to Facebook no wey ye be to Facebook and YouTube nyina ti wa be ko me YouTube anase me Facebook me channel no ye Al Hikma ubo AL na watintemu na wabo Hikma AL ne Al Hikma no ye HIQMA Hikma no na watwere Imam Yahya Imam ne IMAM Imam Yahya ne YAHAYA me video me YouTube page and at the same time me Facebook page nti baby a wonsa beka bia no bomba ni so be subscribe na one like nyame hira mu nyina nti me di sura be ko awiye rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa dkhilna al jannata al firdaus ma al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin اللهم اغفر موتى للمسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك برساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الابيض من الدنس وجازيهم باحسان احسانا وبسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا وبالله والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.